சரி, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு போவோமா? දෙවියන් වහන්සේගේ වචන වෙත අපි ගමන් කරමුද? ஒரு உண்மை சம்பவத்தை வேதத்திலே வாசிப்போம். සත්‍ය වූ ඒ සිදුවීමක් අපි බයිබලයේ කියවනවා. Let's go to the word of God and read a true story that happened when one young man approached Jesus with a question. ஒரு வாலிபன் இயேசுவினிடத்திலே ஒரு கேள்வியோடு வருகிறான். மத்தேயு 19 அதிகாரத்திலே මතෙව් 19 වෙනි පරිච්ඡේදය අපිට බලන්න පුළුවන්. එක්තරා තරුණයෙක් ප්‍රශ්නයක් සමග යේසුස් වහන්සේ වෙත පැමිණෙන ඒ අවස්ථාව. 16வது வசனத்திலே இருந்து ஒவ்வொரு வசனமாக 3 மொழிகளிலும் வாசிக்க போகிறோம். 16 වෙනි පදේ පටන් අපි භාෂා තුනෙන්ම මේ බයිබල් පද කියවන්න යනවා. We are going to read from Matthew chapter 19 verses 16 onwards, verse by verse in all 3 languages. Let's start. Matthew 19:16. மத்தேயு 19 அதிகாரம் 16வது வசனம். මතෙව් 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි වගන්තිය. அப்பொழுது ஒருவன் வந்து அவரை நோக்கி, நல்ல போதகரே, நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு நான் எந்த நன்மையை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான். බලව එක්තරා කෙනෙක් උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත්, ආචාර්යින් වහන්සේ, සදාකාල ජීවනය ලබා ගන්න පිණිස මොන යහපත් දෙයක් කරන්දැයි උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවේය. And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? அதற்கு அவர், நீ என்னை நல்லவன் என்று சொல்வானேன்? தேவன் ஒருவர் தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லையே. நீ ஜீவனில் பிரவேசிக்க விரும்பினால் கற்பனைகளை கைக்கொள் என்றார். උන්වහන්සේද, නුඹ යහපත ගැන මාගෙන් විචාරන්නේ මක් නිසාද? ඒ යහපත්ව සිටින්නේ එක්කෙනෙක්මය. නමුත් නුඹ ජීවනයට ඇතුල් වෙන්න කැමති නම් ආඥාවන් පවත්වන්නයි ඔහුට කීසේක. And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. அவன் அவரை நோக்கி, எவைகளை என்று கேட்டான். அதற்கு இயேசு, கொலை செய்யாதிருப்பாயாக, விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக, களவு செய்யாதிருப்பாயாக, பொய்ச்சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக, உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக, உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பவைகளையே என்றார். The 2 verses. ඒ කොයි වේවාදයි ඔහු උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවේය. යේසුස් වහන්සේ කියනසේක්, මිනී නොමරව, කාම මිත්‍යාචාරය නොකරව, සොරකම් නොකරව, බොරු සාක්ෂි නොකියව, නුඹේ පියාටත් මව්ටත් ගෞරව කරව, තමාට මෙන් තමාගේ අසල්වාසියාට ප්‍රේම කර යන මේවායයි කීසේක. He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. அந்த வாலிபன் அவரை நோக்கி, இவைகளை எல்லாம் என் சிறு வயது முதல் கை கொண்டிருக்கிறேன், இன்னும் என்னிடத்தில் குறைவு என்ன என்றான். යෞවනයාද, මේ සියල්ල රක්ෂා කළමි. තව මට අඩුකීමක් දැයි උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවේය. The young man saith unto him, All these things have I kept up from my youth up. What lack I yet? அதற்கு இயேசு, நீ பூரண குணனாய் இருக்க விரும்பினால் போய் உனக்கு உண்டானவைகளை விற்று தரித்திரருக்கு கொடு, அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும், பின்பு என்னை பின்பற்றி வா என்றார். යේසුස් වහන්සේද, නුඹට සම්පූර්ණ වෙන්න කැමති නම් ගොස් නුඹේ සන්තකදේ විකුණා දිලින්දන්ට දෙන්න. එවිට ස්වර්ගයේදී නුඹට වස්තු ලැබෙන්නේ. නුඹ මානෝ යන්ට එන්නයි ඔහුට කීසේක. Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. அந்த வாலிபன் மிகுந்த ஆஸ்தி உள்ளவனாய் இருந்தபடினால் இந்த வார்த்தையை கேட்ட பொழுது துக்கமடைந்தவனாய் போய்விட்டான். නමුත් යෞවනයා ඒකී මාසා තමා බොහෝ සම්පත් ඇති කෙනෙක්ව සිටි බැවින් ශෝකයෙන් යන්ට ගියේය. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி, ஐஸ்வர்யவான் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிதென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். එවිට යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ට කතා කොට, සැබෑවක් නුඹලාට කියමි, ධනවන්තයෙකුට ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වීම අමාරුයි. Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. மேலும் ஐஸ்வர்யவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதை பார்க்கிலும்
ஒட்டகமானது ஈசியின் காதிலே நுழைவது எளிதா இருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். නැවතත් නුබලාට කියමි. ධනවන්තයෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙනවාට වඩා ඔටුවෙකුට ඉදිකට සිදුරෙන් යන්ට පහසුයි කීසේක. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. இப்போ இன்றைக்கு இந்த கதையை நான் உங்களுக்கு விளக்கப் போவதில்லை. ඉතින් අද මෙන්න මේ කතාව ඔබලාට විග්‍රහ කරන්න යන්නේ නෑ. I am not going to explain this story to you. I am not going to teach anything from this story. இந்த கதையில இருந்து நான் ஒன்றையும் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போவதில்லை. මේ කතාවෙන් කිසිම දෙයක් මම ඔබලාට උගන්වන්න යන්නෙත් නෑ. ஆனால் නමුත් அந்த கடைசி 2 வசனங்களையும் பாருங்கள், ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது. අර අන්තිම අවසාන වචන දෙක බලන්න ඉතා පැටලිලි සහගත භාවයක් තිබෙනවා. Look at the last 2 verses, namely 23 and 24, and you would see a slight complication there. Let's see verse 23. 23வது வசனம். அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி, ஐசுவரியவான் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிதென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். 23වෙනි පදයේ උන්වහන්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට සඳහන් කරනවා. එවිට යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ට කතා කොට සැබෑවක් නුඹලාට කියමි, ධනවන්තයෙකුට ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වීම අමාරුය. You, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. ஹலோ, எல்லாரும் ஒழுங்கா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா? හොඳින් අහගෙන ඉන්නවද ඔබලා? Are you listening to me good? Okay. எங்க போக முடியாதான் ஐஸ்வர்யவான்? මේ சொல்லுங்க. පොහොසත් මනුෂ්‍යයට කොහේ යන්න බැරිද කියන්න බලන්න. Where cannot the rich go according to this verse? Keep standing. Where? எங்க? சத்தமா சொல்லுங்க. பரலோக ராஜ்யம். சத்தமா சொல்லுங்க. කොහෙද? ස්වර්ග රාජ්‍ය. එහෙමනේ තියෙන්නේ? ඔව්. Where? The kingdom of heaven. Say with me. Kingdom of heaven. பரலோக ராஜ்யம். ஸ்வர்க ராஜ்ய. இப்போ 24வது வசனத்தை வாசிப்போம். දැන් 24වෙනි පදේ කියවමු. Now let's read verse 24, which says, அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி, இல்ல, மேலும் ஐஸ்வர்யவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதை பார்க்கிலும் ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிலே நுழைவது எளிதாயிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். 24වෙනි පදය, නැවතත් නුඹලාට කියමි, ධනවන්තයෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ඇතුල් වෙනවාට වඩා ඔටුවෙකුට ඉදිකටුවක සිදුරෙන් යන්න පහසුයි කීසේක. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. எந்த ராஜ்யம்? මොන රාජ්‍යයද? Which kingdom? சொல்லுங்க. தேவனுடைய ராஜ்யம். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය. The kingdom of God. 23வது வசனத்துல எந்த ராஜ்யம்? 23වෙනි පදයේ මොන රාජ්‍යයද? Verse 23, the kingdom of heaven. பரலோக ராஜ்யம். ස්වර්ග රාජ්‍යය. 24வது வசனம் 24වෙනි පදයේ தேவனுடைய ராஜ்யம். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය. Verse 24, kingdom of God. Come on. Kingdom of heaven, kingdom of God. What's the big deal, Suresh? It's the same. பரலோக ராஜ்யம், தேவனுடைய ராஜ்யம், இது என்ன பெரிய விஷயம்? எல்லாம் ஒண்ணுதானே. ස්වර්ග රාජ්‍ය, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය, මේකේ තියෙන ලොකු කතාව මොකක්ද? දෙකම එකයිනේ. இன்றைய செய்தியின் தலைப்பு අද පණිවිඩයේ මාතෘකාව பரலோக ராஜ்யமா தேவனுடைய ராஜ்யமா? ස්වර්ග රාජ්‍යයද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයද? The title of today's sermon is The Kingdom of God or the Kingdom of Heaven. Here is the title. Okay? தேவனுடைய ராஜ்யமா பரலோக ராஜ்யமா? දෙවියන් වහන්සේගේ දේව රාජ්‍යයද ස්වර්ග රාජ්‍යයද? Kingdom of God. Hey, where is it? Kingdom of God or the Kingdom of Heaven? யாருக்காவது இங்க இருக்கிற யாருக்காவது அங்க இருக்கிறவங்கட கை எனக்கு தெரியாது. இங்க இருக்கிற யாருக்காவது இந்த கேள்வி என்னைக்காவது எழும்பி இருக்குதா? මෙහි ඉන්න කාට හරි මේ ප්‍රශ්නය කාට හරි තිබුණාද? දැන් මේක සජීවීව බලන අයගෙන් අහන්න බෑ. කාට හරි ප්‍රශ්නය තිබ්බද இந்த මේක? கேள்வி எழும்பி இருந்தா கையை தூக்குங்க. මේ ප්‍රශ්නය ඔබට ඇවිල්ලා තිබුණා නම් අත උස්සන්න. Has this ever occurred to any one of you as to whether it's the kingdom of God or the kingdom of heaven? What's the difference, if at all? ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா?
මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවද මේ දෙකේ? ஆகவே இன்றைக்கு ஒரு ஆழமான மறைபொருளான அவசியமான அழகான ஒரு இறையியலை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். එම නිසා අද දවසේ ඉතා ගැඹුරු ඒ වගේම සැඟවුණා වූ ඉතා වටිනා වූ එක ආත්මික දේවධර්මයක් පිළිබඳව ඔබලාට උගන්වන්න. I am going to teach you a very deep, mysterious, spiritual and lovely theology today pertaining to both the kingdom of God and the kingdom of heaven. தேவனுடைய ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் இந்த இரண்டையும் குறித்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය පිළිබඳවත් ඒ වගේම ස්වර්ග රාජ්‍ය පිළිබඳවත් ඔබලාට කියලා දෙන්න යනවා. அன்பானவர்களே, அநேகர் இந்த இரண்டின் வித்தியாசத்தை கண்டதே இல்லை, கண்டிருந்தாலும் கவனித்ததே இல்லை. ප්‍රේමවන්තනි, බොහෝ දෙනෙක් මේ වචන දෙකේ වෙනස වටහාගෙනත් නැහැ, ඔවුන්ට වැටහිලත් නැහැ, එහෙම අවස්ථාවක් ඔවුන්ට උදා වෙලත් නැහැ මේට My කලින්. beloved, many of us have never ever sat back to think if there is a difference between these two at all. Why? We merely assumed that these are interchangeable expressions pertaining to the same element. ஏனென்றால் இந்த ரெண்டு சொற்களையும் நாம் வேதத்திலே காணும் பொழுது ඇයි කිව්වොත් මේ වචන දෙකම මම බයිබලයේ දකින අවස්ථාවේදී ஒன்றையே தான் குறிக்கின்றது என்று நாம் அப்படியே தாண்டி ஓடி விடுகிறோம். එකම අර්ථය සඳහන් කරනවා කියා සිතාගෙන මම එය පසුකර ගිහින් තිබෙන අවස්ථා එමටයි. இப்ப இந்த ராஜ்யம் என்ற அந்த சொல்லின் அர்த்தம் என்ன? මේ රාජ්‍ය කියන වචනයේ අර්ථය කුමක්ද? What is the meaning of a kingdom? Kingdom. A place or a country or something ruled and reigned by a king. ஒரு ராஜாவின் தலைமையில் இயங்குகிற ஒரு நாடு, ஒரு சாம்ராஜ்யம் எதுவோ அதுதான் ராஜ்யம். එක රජ කෙනෙක් යටතේ පැවතෙන්නා වූ එක ස්ථානයක්, රටක් නැත්නම් පාලන ප්‍රදේශයක්. එය තමයි රාජ්‍යය. அப்ப இந்த இரண்டிலும் ராஜ்யம் வருகிறது. දැන් මේ වචන දෙක තුලම රාජ්‍ය කියන සංකල්පය එනවා. In both of these expressions you get the word kingdom, okay? The kingdom of heaven, the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யம், பரலோக ராஜ்யம். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය, ස්වර්ග රාජ්‍ය. அப்போ ராஜ்யம் ஒன்றுதான். රාජ්‍ය එකයි. So the kingdom is one and the king is God. Of course, the Father is the king, the Son is the king, the Holy Spirit is the king. Let's not get into the Trinity today. Okay? இப்போ அந்த ராஜா வேறு யாரும் அல்ல, දැන් මේ රජතුමා වෙන කිසිම කෙනෙක් නොවේ. தேவன், திரித்துவ தேவன். දෙවියන් වහන්සේ තමයි ත්‍රිත්වයේ දෙවියන් அப்போ වහන්සේ. நீங்க வந்து கேட்காதீங்க இயேசு தான் ராஜாவா இல்ல பிதா ராஜாவா பரிசுத்த ராஜா ஆவியானவர் ராஜாவான்னு. தேவன், திரித்துவ தேவன், பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர், திரித்துவ தேவன் ராஜா. ஓகே? දැන් ඔබලා මගෙන් අහන්න යන්න එපා පියාණන් වහන්සේ රජතුමාද, යේසුස් වහන්සේ රජතුමාද, නැත්නම් අර සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ රජතුමාද. ඔය තුන් දෙනාම එකයි, ඒ ත්‍රිත්වයේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි රජතුමා. இப்போ இந்த ராஜ்யம் என்பது பழைய ஏற்பாட்டில் எல்லா இடத்திலும் காட்டப்படுகிறது. දැන් මේ රාජ්‍ය පිළිබඳව පරණ ගිවිසුම තුල බොහෝ ස්ථානවල සඳහන් වෙනවා. The Old Testament is full of the theology of the kingdom. It's full of the kingdom theology. And basically, God is the king over everything, be it heaven, earth, everything, okay? அப்போ தேவன் தான் பரலோகத்தின் ராஜா, பூமியின் ராஜா. அவர் தான் ராஜாதி ராஜா. දෙවියන් වහන්සේ තමයි ස්වර්ගයේ රජ වශයෙන් සිටින්නේ, භූමියේ රජ වශයෙන් සිටින්නේ. උන්වහන්සේ තමයි රජුන්ගේ රජතුමා. அவர் தான் மனிதனை இந்த பூமியின் ராஜாவாக்கினார். උන්වහන්සේ තමයි මනුෂ්‍යව මේ භූමිය තුල රජවරයෙක් බවට පත් කළේ. God appointed man to be the king or the ruler of the earth. But then eventually, man handed the rulership over to the devil. Now let's not get into those things. கடைசியில் மனிதன் அந்த ஆளும் உரிமையை சாத்தானுக்கு கொடுத்து விட்டான். அதெல்லாம் நமக்கு இப்போ தேவையில்லை. නමුත් මනුෂ්‍යයා විසින් ඒ පාලනය කරන්නා වූ උරුමය සාතාන්ට බාර දුන්නා. ඒක මෙම ස්ථානට අවශ්‍ය නැහැ. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டிலே எங்கேயுமே නමුත් පරණ ගිවිසුම තුල தேவனுடைய ராஜ்யம் என்ற அந்த வாக்கியம் இல்லை எபிரேய மொழி பைபிளிலே. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කියන්නා වූ ඒ අදහස හෙබ්‍රේව් බයිබලේ නැහැ. No, not අදහස. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය යන ඒ වාක්‍ය පරණ කිවිසුමේ හෙබ්‍රේව් බයිබලේ නැහැ. The Old Testament of the
Bible, Hebrew Bible or the Tanakh does not contain the expression, the kingdom of God, although it is implied all over the Tanakh. ஆனால் முழு பழைய ஏற்பாட்டிலும் தேவன் ராஜாவா இருக்கிறார், தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றொன்று இருக்கிறது என்ற அந்த அந்த அமைப்பு, அந்த இறையல் இருக்கிறது. புரிகிறதா? නමුත් මුළු පරණ ගිවිසුම තුළ දෙවියන් වහන්සේ රජතුමා, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කියන්නා වූ ඒ සංකල්පයේ ඒ විෂය පරණ ගිවිසුම තුළ අඩංගු වෙලා ஆகவே තිබෙනවා. யாரும் நினைக்காதீர்கள் நான் சொல்லுகிறேன் என்று தேவனுடைய ராஜ்யம் பழைய ஏற்பாட்டில் இல்லையாம். ஆஹா, அப்படி சொல்லவில்லை. නෑ කිසිම කෙනෙක් කියන්න එපා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය පරණ ගිවිසුමේ නෑ කියලා. නෑ මම එහෙම කිව්වේ නෑ. So do not misconstrue what I said as to there is no kingdom of God present in the Old Testament. No. I'm just talking about the expression etymologically. அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் என்ற அந்த சொற்கள் இணைந்து ஒரு வாக்கியமாக தேவனுடைய ராஜ்யம் அல்லது பரலோக ராஜ்யம் என்று பழைய ஏற்பாட்டிலே இல்லை என்று மாத்திரமே நான் சொல்லுகிறேன். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන්නා වූ මේ දෙක එකාසු වෙලා පරණ ගිවිසුම තුළ හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් වාක්‍යයක් නෑ කියලා තමයි මම කියන්නේ. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே නමුත් අලුත් ගිවිසුම තුළ ராஜ்யம் என்கின்ற அந்த சொல் රාජ්‍ය කියන්නා වූ ඒ වචනය 162 தடவை வருகிறது. 162 වතාවක් පමණ තිබෙනවා. But in the New Testament, the word kingdom, the Greek of which is basileia, appears 162 times. Okay? அதிலே එයින් தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කියා 68 தடவை வருகிறது. 62 වතාවක් පැමිණෙනවා. 68 වතාවක්. So the expression kingdom of God appears 68 times in the New Testament. Okay? ஆனால் නමුත් பரலோக ராஜ்யம் என்பது ස්වර්ග රාජ්‍ය යනු வெறும் 32 தடவை தான் வருகிறது. 32 වතාවක් පමණයි පැමිණෙන්නේ. அதுவும் மத்தேயு சுவிசேஷத்திலே மட்டும். එයින් ඒ සඳහන් වෙන්නේ මතෙව් සුභාරංචියේ පොතේ පමණයි. There are only 32 occurrences of the expression the kingdom of heaven in the entire Bible, and all 32 occurrences are found only in the Gospel of Matthew. இப்ப எங்கேயோ நமக்கு இடிக்குதுங்கோ. දැන් කොහෙදෝ අපිට පැටලෙනවා. Now something is happening here. Listen to this. If Matthew is the only one who is using the expression the kingdom of heaven, and in his little gospel of 28 chapters 32 times, then that expression must contain some mysterious implications. Do you agree with me? முழு வேதத்திலும் මුළු බයිබලේම மத்தேயு என்பவர் மாத்திரம் මතෙව් කියන පුද්ගලයා පමණක් வெறும் 28 அதிகாரங்கள் மாத்திரம் கொண்ட தன்னுடைய சுவிசேஷத்தில் පරිච්ඡේද 28කින් යුක්ත වූ තමාගේ සුභාරංචි පොතෙහි பரலோக ராஜ்யம் என்ற அந்த சொற்களை 32 தடவை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்றால் ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන්නා වූ වචනය පමණක් 32 වතාවක් භාවිතා කරලා තිබෙනවා නම් அதிலே ஏதோ மறைபொருள் இருக்க வேண்டும். එය තුළ යම් කිසි සැඟවුණා වූ දෙයක් තිබෙනවා. அதை எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி සෑම දෙනාම හිතන ආකාරයට தேவனுடைய ராஜ்யனாலும் ஒண்ணு தான், பரலோக ராஜ்யனாலும் ஒண்ணு தான், இதை ஏன் பெருசுபடுத்துற என்பது அல்ல. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයත් එකයි තමා ස්වර්ග රාජ්‍යයත් එකයි තමා මේකයි නිකන් ලොකුවට ගණන් ගන්න යන්නේ කියනවා ඒ විෂය නොවේ. So it cannot be according to the common opinion that the kingdom of heaven and the kingdom of God are mere interchangeable expressions of the same thing. Okay? ஆனால் ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லவும் விரும்புகிறேன். නමුත් ඔබලාට එක දෙයක් කියන්න කැමති වෙනවා. இப்போ மத்தேயுவிலே சில இடங்களிலே මතෙව් පොතේ සමහරක් ස්ථානවල பரலோக ராஜ்யம் என்று வருகின்ற அதே கதையை ස්වර්ග රාජ්‍ය කියලා පැමිණෙනා වූ ඒ කතාවම வேறு சுவிசேஷங்கள் தேவராஜ்யம் என்று சொல்லுகின்றன. අනිත් සුභාරංචි පොත්වල දේව රාජ්‍ය කියා පවසනවා. But ironically, in some places where Matthew uses the expression kingdom of heaven, the same story is related by another gospel writer saying that it is the kingdom of God. Okay, let me remind you. ஒரு அதிகாரம், I mean, let's not read, okay?
வாசிக்க வேண்டாம், ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், குறித்து வைத்துக் கொண்டு பாருங்கள். කියවන්න එපා මේ පරිච්ඡේදය සඳහන් කරලා තබා ගන්න මතකයේ තබා ගන්න. மத்தேயு 11ஆம் அதிகாரத்திலே මතෙව් 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ இயேசு சீஷர்களுக்கு சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ට කියනවා நீங்கள் போய் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கியுங்கள் என்று. නුබලා ගොස් ස්වර්ග රාජ්‍ය සමීපෙහි තිබෙනවා කියා දේශනා කරන්න කියලා කියනවා. Jesus commands his 12 disciples in Matthew chapter 11 to go and preach the message that the kingdom of God is at hand. அதே கதையை லூக்கா தனது 9வது அதிகாரத்தில் எப்படி சொல்லுகிறார் தெரியுமா? ඒ කතාවම ලූක් තුමා තමාගේ සුභාරංචි පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කොහොමද දන්නවද කියන්නේ? The same thing is written by Luke in chapter 9, stating that Jesus commanded his disciples to go and preach, saying that the kingdom of God has come. அதே 12 சீஷர்களை பார்த்து இயேசு சொன்னாராம், ඒ ශ්‍රාවක 12 දෙනා බලලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி நீங்கள் பிரசங்கியுங்கள் என்று. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ගැන සුභාරංචි දේශනා කරන්න කියලා. அப்படி சில ஒரே சம்பவத்தை பரலோக ராஜ்யம் என்று மத்தேயுவும் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று மார்க்கோ லூக்காவோ சொல்லுகின்ற சம்பவங்களும் உண்டு. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මතෙව් පොතේ ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන එකත් ඒ වගේම අනිත් සුභාරංචි පොත්වල දේව රාජ්‍ය කියන ඒ සංකල්පයත් මෙහෙම අඩංගු වී තිබෙනවා. So there are a few occurrences where the same story is mentioned as the kingdom of heaven by Matthew and kingdom of God by the other gospel writers. இப்ப யோவான பாப்பமா, நம்ம யோவான். අපි යොහාන් අරගෙන බලමුද අපේ යොහාන් තුමා. யோவான் சுவிசேஷம் முக்கியமான சுவிசேஷம் அல்ல. යොහාන් සුභාරංචි පොත ඉතා වැදගත් සුභාරංචි පොතක්. The Gospel of John are one of the most important theological tomes of the New Testament. You know, the kingdom of God appears only in 3 or 4 verses, I would say. 3 அல்லது 4 வசனங்களிலே தான் வருகின்றன. දේව රාජ්‍ය කියන වචනේ 3 වතාවක් නැත්නම් 4 වතාවක් තමයි පැමිණෙන්නේ. இந்த யோவான் 3ஆம் அதிகாரத்திலே நிக்கோதேமு என்று ஒருவன் வந்து கேள்வி கேட்கிறான். යොහාන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ නිකොදෙමස් කියලා පුද්ගලයෙක් ඇවිත් ප්‍රශ්න කරනවා. Remember, Nicodemus comes in John chapter 3 to question Jesus. And Jesus says, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் அவன் தேவ ராஜ்யத்துக்குள் வர முடியாது என்று இயேசு சொல்லுகிறார். යේසුස් වහන්සේ නිකොදෙමස්ට කියනවා පුද්ගලයෙක් නැවත වතාවක් ඉපදුනේ නැත්නම් ඔහුට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළු වෙන්න බෑ කියලා. அப்போ நிக்கோதேமு கேட்கிறார், தானே எப்படி நான் இந்த வயசுல அம்மாவுடைய கருவுக்கு போயிட்டு பிறக்கிறது? ஞாபகம் இருக்கா? එතකොට නිකොදෙමස් අහනවා මම දැන් මේ වයසේ කොහොමද ගිහලා ආපහු අම්මගේ ගර්භාෂයට ගිහලා ඉපදෙන්නේ කියලා. So Nicodemus responds by saying, how can I be born again? How can I go back to my mother's womb? To which Jesus says, no. Unless one is born again in water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. அதற்கு பிரதியுத்தரமாக இயேசு சொல்லுகிறார், ඒට උන්වහන්සේ පිළිතුරු සපයනවා ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் ජලයමුත් ඒ වගේම ආත්මයනුත් ඔහු ඉපදුනේ නැත්නම් தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඔහුට ඇතුළු වෙන්න බෑ කියලා. அப்புறம் ஒரு இடத்துல 8ஆம் அதிகாரமோ 18ஆம் அதிகாரமோ எங்கேயோ தேடி பார்த்துக்கிறங்க. 8 වෙනි පරිච්ඡේදය නැත්නම් 18 වෙනි පරිච්ඡේදය හොයලා බලා ගන්න. அவர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி ஒரு வசனத்திலே பேசுகிறார், 3 தடவை சொல்லுகிறார். උන්වහන්සේ තමාගේ රාජ්‍ය ගැන 3 වතාවක් ප්‍රකාශ කරනවා. Okay, in John chapter 8 or 18, I'm not sure. Let's not waste time searching that. You do the searching. Jesus says that the kingdom of God, my kingdom. So he's using the word basileia 3 times in that one verse. அப்படி பார்க்க போனால் එහෙම බැලුවනම් தேவனுடைய ராஜ்யம் என்ற அந்த சொல் கூட දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කියනව ඒ වචනයත් யோவான் சுவிசேஷத்துல 2 தடவை தானே வருகிறது. යොහාන් පොතේත් පැමිණෙන්නේ දෙවතාවක් පමණයි. Now if we really observe, we will discover that even the expression kingdom of God comes only twice in the Gospel of John. இப்ப நான் நினைக்கிறேன் உங்களை எல்லாம் நான் குழப்பிட்டேன். මම හිතනවා දැන් ඔබලා ඔක්කොමලා මේ පටලවල නැත්නම් කොලොප්පම් I කරලා think I තියෙනවා. have confused you now. Now listen. දැන් අහගන්න. What is the kingdom of God over against the kingdom of heaven? தேவனுடைய ராஜ்யம், பரலோக ராஜ்யம், இந்த இரண்டும் என்ன? දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය සහ ස්වර්ග රාජ්‍ය යනු කුමක්ද? நாம் எதற்குள்ளே இருக்கிறோம்? අපි කුමක් තුලද සිටින්නේ? இது ரெண்டும் ஒன்றா? මේ දෙකම එකයිද? In which kingdom are we in? Are these two the same? That's what I'm going to teach today, okay?
இதைத்தான் உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். මේ දේ තමයි ඔබලට මම උගන්වන්න යන්නේ. முதல் இந்த உலக சரித்திரத்திலே பரலோக ராஜ்யம் என்ற அந்த சொல்லை உச்சரித்தவர் யோவான் ஸ்நானன். ප්‍රථම වතාවට ලෝක ඉතිහාසය තුළ ස්වර්ග රාජ්‍යය කියලා මේ ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ උච්චාරණය කරනු ලැබුවේ යොහාන් තුමා. කොයි යොහන්ද? යොහන් යොහන් බෞතිස්ත. යොහන් බෞතිස්ත. You know, in human history, the first ever person to pronounce the expression the kingdom of heaven was John the Baptist. Matthew chapter 3 talks about that. மத்தேயு 3ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். මතෙව් 3 වෙනි පරිච්ඡේදය අපිට බලන්න පුළුවන්. திடீரென யோவான் ஸ்நானன் வருகிறார். එකපාරට යොහාන් බෞතිස්ත පැමිණෙනවා. In Matthew chapter 3 we see all of a sudden John the Baptist shows up and then he says, repent for the kingdom of God, kingdom of heaven is nigh. அவர் வந்து சொல்லுகிறார், மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று. ඔහු පැමිණ කියනවා එකපාරටම පසුතැවිලි වෙන්න ස්වර්ග රාජ්‍යය ඊටාම සමීපයි කියලා. உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த பரலோக ராஜ்யம் என்பது ஒரு புது விஷயமே கிடையாது. ඔබටයි මටයි මේ ස්වර්ග රාජ්‍යය කියන එක ඉතා අලුත් විෂයක් නොවේ. For you and I, the kingdom of heaven is not a new concept. We all know. But when John the Baptist came and said those words, people did not know a thing of what he was talking. அந்த யோவான் ஸ்நானன் வந்து பரலோக ராஜ்யம் என்று சொல்ல போறது யாருக்குமே ஒண்ணுமே புரியல. என்ன යොහාන් බෞතිස්ත පැමිණ ස්වර්ග රාජ්‍ය ගැන කතා කරනකොට කිසිම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා කිසිම දෙයක් තේරුනේ නැහැ. මොකක්ද මේ ස්වර්ග රාජ්‍ය කියලා? யோவான் ஸ்நானன் இயேசுவுக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ண வந்தவர் அல்லவா? යොහාන් බෞතිස්ත කියලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේට මාර්ගය සදන්න පැමිණි පුද්ගලයා. John the Baptist came to pave the way for the Messiah Jesus, right? So one of the things that he did was introducing the expression the kingdom of heaven. யோவான் ஸ்நானன் செய்த இன்னும் ஒரு காரியம்தான், යොහාන් බෞතිස්ත කරපු තවත් එක කාරණාවක් තමයි மக்களுக்கு அந்த பரலோக ராஜ்யம் என்ற அந்த வாக்கியத்தை பரிச்சயப்படுத்தினார். ජනතාවට ඒ ස්වර්ග රාජ්‍ය කියනා වූ වචනය ඔවුන්ගේ කන්වලට පුහුණු කරනු ලැබුව නැත්නම් ඇසෙන්ඩ සැලසුවා. அதனால் மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்திலே එම නිසා මතෙව් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ இயேசுவானவர் தனது முதல் பிரசங்கத்தை பண்ணும் பொழுது යේසුස් වහන්සේ තමාගේ ප්‍රථම දේශනාව දේශනා කරන අවස්ථාවේදී வாக்கிய வசனங்களிலேயே பரலோக ராஜ்யம் என்று சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார். භාග්‍යවන්තයන් යන ඒ වචනවල ස්වර්ග රාජ්‍ය උන්වහන්සේ අන්තර්ගත කරනු ලැබුවා. Now you can check it out. Matthew chapter 5 where Jesus preaches the first sermon, the Sermon on the Mount. Jesus was able to use the expression the kingdom of heaven when he taught the beatitudes. Okay? அதாவது ஆவியிலே எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். එනම් සිතින් දිලින්දන් දිලින්දන් ආශිර්වාද ලද්දෝය. Okay, blessed are the poor in spirit. Okay, நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். ධර්මිෂ්ඨකම නිසා පීඩා ලබන්නා වූ අය භාග්‍යවන්තයන්ය. Blessed are those who suffer for the sake of righteousness. You know, in those beatitudes Jesus says, for theirs is the kingdom of heaven. பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது என்று சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. ස්වර්ග රාජ්‍ය ඔවුන්ගේ කියන්නා උදේ උන්වහන්සේට උගන්වන්න ඒ වචනේ කලින් කියලා තිබුණ නිසා ලේසි වුණා. யோவான் மூலம் அவர்கள் அதை கேள்விப்பட்டிருக்காவிட்டால் යොහාන් කලින් ඒ පිළිබඳව අහලා තිබ්බේ නැත්නම් யோவான் பவතිஸ்த තුලින් ඔවුන් මේ ප්‍රකාශනය නොඅසා තිබුණෙහිනම් அவர்கள் குழம்பி போயிருப்பார்கள் இயேசு கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது. ඔවුන් කොළොප්පන් වෙන්න ඉඩ තිබ්බා යේසුස් වහන්සේ උගන්වන අවස්ථාවේදී. Had not John the Baptist familiarized people of these two terms, the kingdom of heaven, people would have been shocked to smithereens when Jesus started teaching that. Okay? இப்போ நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். දැන් මම ඔබලාට උගන්වන්න යනවා. I'm going to teach you now. Okay? மத்தேயு சுவிசேஷத்திலே මතෙව් සුභාරංචි පොතේ 32 தடவை பரலோக ராஜ்யம் வருகிறது. 32 වතාවක් ස්වර්ග රාජ්‍ය පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. ஆனால் 5 தடவை அவரும் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்ற பதங்களை பயன்படுத்துகிறார். නමුත් 5 වතාවකුත් මතෙව් විසින් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කියන වචනේ භාවිතා කරනු ලබනවා. Although Matthew talks 32 times about the kingdom of heaven, he fails not to mention the kingdom of God, but only 5 times.
Maybe in the future I'll explain those 5 verses to you whenever. I don't know. எதிர்காலத்தில் அந்த 5 வசனங்களையும் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலாம். யாருக்கு தெரியும்? කාටද දන්නේ අනාගතයේදී මේ වචන පහත් මම ඔයාලට ඒ අවස්ථා පහත් ඔයාලට උගන්වන්න අවස්ථාව උදා වෙයි. ஆனால் இப்போ நான் உங்களுக்கு பரலோக ராஜ்யத்தையும் தேவ ராஜ்யத்தையும் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். නමුත් මම ඔයාලට මේ අවස්ථාවේදී ස්වර්ග රාජ්‍ය සහ දේව රාජ්‍ය පිළිබඳව උගන්වන්නට යනවා. I'm going to talk about the kingdom of heaven and the kingdom of God. Okay, starting with the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி நான் பேசுகிறேன். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ගැන මම කතා කරනවා. உங்களுக்கு தெரியுமா உண்மையிலேயே உலகில் 2 ராஜ்யங்கள் தான் உண்டு. ඔබලාට දන්නවද මේ ලෝකයේ තුල රාජ්‍යයන් දෙකක් තමයි සැබෑවටම තිබෙන්නේ. You know there are only 2 kingdoms in the world. Kingdom of God and the kingdom of man. தேவனுடைய ராஜ்யம் மனிதனுடைய ராஜ்யம். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය සහ මනුෂ්‍යයාගේ රාජ්‍ය. ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆண்டவர் ஆதாம் ஏவாளை படைத்த பொழுது ඒදන් උයන තුල දෙවියන් වහන්සේ ආදම් ඒවා නිර්මාණය කරාට පසුව அவர்களுக்கு சொன்னார் நீங்கள் ஆட்சி செய்யுங்கள் என்று. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට අනදුන්නා නුඹලා පාලනය කරන්න කියලා. அதுதான் மனிதனுடைய ராஜ்யம். ඒ තමා මනුෂ්‍යයාගේ රාජ්‍ය. When God created Adam and Eve and put them in the garden of Eden, God commanded them, now you better rule the earth. So that's the kingdom of man. மனிதன் பாவம் செய்த பொழுது මනුෂ්‍යයා පාපයට වැටුණාට පස්සේ ஆண்டவர் அவனுடைய ஆட்சி பொறுப்பை பறித்துக் கொள்ளவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ විසින් මේ මනුෂ්‍යයාගේ පාලනය කරන්න උදේ ඔවුන්ගෙන් උදුරාගත්තේ නැහැ. God did not confiscate the ruling authority from man when man fell into sin, and therefore to date man is to rule the world. அதனால் இன்று வரை உலகத்தின் ராஜ்யத்தினுடைய ராஜா මනිදන්. ඕකයා? එම නිසා අද වනතෙක් මේ කාලය වනතෙක් ලෝකේ පාලනය කරන්නේ මනුෂ්‍යයා විසින් ඔහුට තමයි ඒ රාජ්‍ය අයිතිව තිබෙන්නේ. சிங்கள பாடகர் விக்டர் ரத்நாயக்கக்கு இது தெரிந்திருந்தது. සිංහල ගායකයෙක් වන වික්ටර් රත්නායකට මේ ගීතේ මේ අදහස දන්නවා. අපි ඔක්කොම රජවරු ඔක්කොම වැසියෝ තුන් සිංහලයම නෑදෑයෝ. දෙමළු නෑදෑය නෙවෙයිද? තුන් සිංහල නෙවෙයි දැන් සිංහලයෝ දෙමළුන්ව බඳිනවා ඔක්කොම දැන් නෑදෑය වෙලා. මුළු මනුෂ්‍ය සංහතියම නෑදෑය වුණාට මුන් ඔක්කොම රජවරු දෙමළෙන් කියන්නේ. இப்போ எல்லா மனிதர்கள் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை மனிதர்களும் எந்த ஜாதியில சேர்ந்து இருந்தாலும் அவர்கள் ஒன்றாக உறவினர்களாக இருக்கிறார். Wonderful. அவர்கள் ராஜாக்களாயும் இருக்கிறார்கள். So humans are supposed to be the rulers of the world. ஆனால் மனிதன் என்ன செய்து விட்டான்? හැබැයි මනුෂ්‍යයා කුමක්ද කළේ? ஒன்றுக்குமே உதவாத කිසිම දෙයකට වැදගම්මක් නැති ஒரு அதிகாரமும் இல்லாமல் කිසිම ආධිපත්‍යයක් නොමැතිව பரலோகத்தில் இருந்து துரத்தப்பட்ட சாத்தானுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ස්වර්ගෙන් පන්නල දාපු කිසිම වැදගම්මට නැති යකාට ඒ ආධිපත්‍ය දීලා නිකම් බලන් ඉන්නවා. But what man has done, he has given the rulership over to Satan, who did not have any kingdom, any authority. He was a cast down, discarded fellow. அப்ப நாம் உலக சரித்திரத்தை பார்த்தால் අපි ලෝක ඉතිහාසය බැලුවා නම් சில அரசர்களை සමහරක් රජවරු பின்னால இருந்து எவனாவது வைன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். පිටිපස්සෙන් ඉඳගෙන කවුරු හරි වයින් කරගෙන ඉන්නවා අවුස්සගෙන. If you look at some kings, monarchs in the past, in many nations, you would see that there would be a reigning monarch, but somebody behind the screen winding them up. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அந்த மாதிரி ராஜாக்கள்? ඒ වගේ අධිරාජ්‍යවරු ගැන අහලා තිබෙනවද? மகாபாரதத்திலே சகுனி. මහාභාරතයේ சரி அதான் வேணாம். அதாவது ஒருத்தர் சிங்காசனத்துல ராஜா மாதிரி இருப்பார். එක්කෙනෙක් සිංහාසනේ රජතුමා වගේ ඉන්නවා. அவருக்கு தான் கிரீடம். ඔහුට තමයි ඔටුන්න තිබෙන්නේ. அவர் தான் ராஜா. ඔහු තමයි රජතුමා. So there'll be a king or a queen with a crown. He or she is the ruling authority. ஆனா பின்னால ஒரு மாமா, ஒரு சித்தப்பா, ஒரு ஆலோசகர், அவரு சொல்றத தான் இவர் பொம்மை மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பார். නමුත් පිටිපස්සේ ඉන්න බාප්පා කෙනෙක් මාමා කෙනෙක් ලොකු අප්පච්චි කෙනෙක් පිටිපස්සේ කරකොල දෙන අනුශාසනාව තමයි මෙයා බෝනික්ක වගේ ඉඳලා හැම දෙයක්ම ක්‍රියාවට දාන්නේ. So there'll be a king or a queen who would be ruling from the throne, but behind them would be an uncle or an auntie or some counselor who would really be winding the monarch up and
achieving his or her purposes. எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? කී දෙනෙක් මේ වගේ අදහස් ගැන අහලා තිබෙනවද? யாரும் கேள்விப்பட்டதில்லை. කවුරුත් මේ වගේ අහලා නැද්ද? Haven't you heard this? இப்ப இதை நான் சொல்லும் போது நிறைய பேர் என்னோட கோவிச்சுக்கிற போறாங்க. දැන් මේක මම කියන්නකොට බොහෝ දෙනෙක් මගෙත් එක්ක තරහ වෙන්නේ. பாஸ்டர் சுரேஷ் நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆளா? පාස සුරේෂ් ඔයා ඒ වගේ එක්කෙනෙක්ද? நீங்க என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்ல, நான் இதை சொல்லியே ஆகணும். ඔබ මොනවා හිතුවත් කමක් නැහැ, මන්ට මේක කියන්නම තමයි ඕන. 23ஆம் புலிகேசின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு. සිංහලින් தமிழ்ல மட்டும் சொல்றேன். 23ஆம் புலிகேசிங்கிற ஒரு படம் வந்துச்சு. பரிசுத்தவான்களே எத்தனை பேர் அதை பார்த்தீங்க? உண்மையா ශුද්ධවන්තයනි කී දෙනෙක් ඒ දමිළ චිත්‍රපටිය බලලා තිබෙනවද? பரிசுத்தவான்கள் எத்தனை பேர் கள்ளத்தனமா பார்த்தீங்க நீங்க? ශුද්ධවන්තයෝ කී දෙනෙක් එක හොරෙන් බලලා තියෙනවද? அதுல வடிவேலுங்கிற நடிகர் அவர் தான் ராஜா. அதுல அந்த புலிகேசி மன்னனை தூண்டுறது, அவரை செய்ய வைக்கிறது பின்னால இருக்கிற நாசர். ඒක සිංහලෙන් කියලා වැඩක් නැහැ. මම මේක කියන්න හදන්නේ இந்த விஷயம் வந்து ஒரு திரைப்பட விஷயம் மாத்திரம் அல்ல. මේක එක චිත්‍රපටයේ දෙයක් පමණක් නොවේ. You know, in many movies you would see this concept. This has always happened in human history. In many kingdoms. எத்தனையோ தேசங்களிலே, எத்தனையோ அரசர்கள் மத்தியிலே இது நடந்திருக்கிறது. බොහෝ රටවල් වල, බොහෝ රාජධානි වල, බොහෝ රජවරුන් අතරේ මේ කතා පුවත සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. அதே போல ඒ වගේම மனிதன் தான் இன்று வரை உலகத்தை ஆள வேண்டியவன். මනුෂ්‍යයා තමයි මේ වනතෙක් ලෝකය පාලනය කරන්න ඕන තැනැත්තා. ஆனால் அவன் அதிகாரத்தை சாத்தானுக்கு கொடுத்துவிட்டு, නමුත් ඌ ආධිපත්‍යය යක්ෂයාට දීලා சாத்தானுடைய திட்டங்களும் சித்தங்களும் மனிதன் மூலமாக உலகத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. යක්ෂයාගේ සිතුවිලිත් යක්ෂයාගේ අදහසුත් සැලැස්මත් මනුෂ්‍යයා කරන කොටගෙන සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. So since man handed over the real authority to the devil is using man's authority to execute his plans on the earth. அப்படியானால் மனிதனுடைய ராஜ்யமாய் இருந்தாலும் அதன் பின்னணியில் செயல்படுகிறது யார்? එසේනම් මනුෂ්‍යයාගේ රාජ්‍ය මනුෂ්‍යයට කියා ආධිපත්‍ය තිබුණත් එහි පිටුපස තිරේ පිටුපස සිටින්නේ කවුද? சாத்தான். යක්ෂයා. So even if man is the reigning monarch of the world, who is the real ruler? Satan. That's why he is called the ruler of the earth. அதனால் தான் அவனுக்கு இந்த அந்தகார லோகாதிபதி என்று பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ඒ නිසා තමයි ඌට නමක් පට බැඳිලා තියෙන්නේ මේ ලෝකයේ මුලාදෑනියා කියා. புரியுதா உங்களுக்கு? දැන් වැටහෙනවද? அப்போ மனிதனுடைய ராஜ்யத்துக்கு எதிரானது எது தெரியுமா? දැන් මනුෂ්‍යයාගේ රාජ්‍යයට විරුද්ධව තිබෙන්නේ එහෙනම් කුමක් දන්නවද? தேவனுடைய ராஜ்யம். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය. So what is antagonistic to the kingdom of man is actually the kingdom of God. அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது එසේනම් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය කියලා කියන්නේ மனிதனுடைய ராஜ்யத்துக்கு எதிரானதாகும். මනුෂ්‍යයාගේ රාජ්‍යයට විරුද්ධ වූ එක දෙයක්. So man's kingdom is completely against God's kingdom. இப்போ நானும் நீங்களும் ரட்சிக்கப்பட்டோமே. දැන් ඔබත් මමත් ගැලවීම ලැබුවානේ. ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது எங்கு வந்தோம் தெரியுமா? ගැලවීම ලැබුවට පස්සේ කොහෙටද දන්නවද පැමිණෙන්නේ? தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය තුලට. When we got saved, we exited the man's kingdom and we entered the kingdom of God. மனிதனுடைய ராஜ்யத்தை விட்டு வெளியே வந்து விட்டோம். මනුෂ්‍යයාගේ රාජ්‍යයෙන් අපි එළියට පැමිණියා. ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் மனிதனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே இல்லை. ගැලවීම ලැබපු අපි මනුෂ්‍යයාගේ රාජ්‍යය තුල නැහැ. Those of us who are saved, we are not inside the kingdom of man anymore. அதனால் பிசாசு எங்களை ஆட்டி படைக்க முடியாது. ඒ නිසා යක්ෂයාට අපිව පාලනය කරන්න බෑ. So the devil cannot play the tune and make us dance. Do you understand? We are out of the kingdom of man. மனிதனுடைய ராஜ்யத்தை விட்டு வெளியே வந்திருக்கிறோம். එසේනම් අපි මනුෂ්‍යයාගේ රාජ්‍යයෙන් අපි එළියට පැමිණුණා වය. அப்போ එසේනම් தேவனுடைய ராஜ்யம் மனிதனுடைய ராஜ்யம் இது ரெண்டிலும் வித்தியாசமானது தேவனுடைய ராஜ்யம். ஓகேயா? දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යත් මනුෂ්‍යගේ රාජ්‍යත් කියන මේ දෙක ගත්තොත් එහෙම මේන් වෙනස්ව තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ So රාජ්‍යය. the kingdom of God is opposed to the kingdom of man. Now where is the kingdom of God? அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யம் எங்கே இருக்கிறது? දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කොහෙද තියෙන්නේ එතකොට? இங்கே இருக்கிறது. මෙහෙ තමයි තියෙන්නේ. வந்து விட்டது. පැමිණියා. உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிறது. ඔබ තුල තිබෙනවා. So the kingdom of God is here.
It's already on earth and it is inside you. இயேசு சொன்னார் உங்களுக்குள்ளே தேவனுடைய ராஜ்யம் இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා නුඹලා තුල දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තිබෙනවා කියලා. Jesus said, the kingdom of God is in you and we are in the kingdom of God. நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල සිටිනවා. தேவனுடைய ராஜ்யம் ஒரு இடம் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය අනුව එක ස්ථානයක් නොවේ. So the kingdom of God is not a place. It is a ruler. It is the rulership of God. அது தேவனுடைய ஆட்சி. එය දෙවියන් වහන්සේගේ පාලනයට නතු වූ කොටසක්. தேவன் சர்வ வியாபகர். දෙවියන් වහන්සේ ਸਰව ව්‍යාප්තියි. God is omnipresent. So the kingdom of God is omnipresent. அப்படியானால் தேவனுடைய ராஜ்யமும் எல்லா இடத்திலும் இருக்க வேண்டும். එසේනම් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය සෑම ස්ථානයකම පිහිටා තිබිය යුතුයි. அப்போ ஏன் இயேசுவானவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் பரமண்டல ஜெபத்திலே? එසේනම් ඇයි උන්වහන්සේ කියලා දුන්නේ අර මැදිහත්කාරකම් යාඥාව තුලදී உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று? ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණෙනසේක්වා. Why then did Jesus teach the people in the Lord's Prayer, let thy kingdom come, meaning the kingdom of God? It means let everybody get saved. Let the kingdom of God come into everybody's lives. அதனுடைய அர்த்தம் தேவனுடைய ராஜ்யம் எல்லாருக்கும் உள்ளும் வரட்டும். එහි අර්ථය නම් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය සෑම දෙනා තුලටම පැමිණේවා කියන එකයි. தேவனுடைய ராஜ்யம் இனி பூமிக்கு வர தேவையில்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ආපහු මේ භූමියට පැමිණෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. அது எப்போதோ வந்து விட்டது. එය කවදාදෝ පැමිණ හමාරයි. God's kingdom need not come to the earth anymore. It is already here. It has always been here. அது என்றைக்குமே இங்க இருந்து தான் இருக்கிறது. ඒ සදා හැමදාම මෙහෙ තියෙන්න තමයි යන්නේ. புரியுதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? ஆனால் නමුත් பரலோக ராஜ்யம் என்பது ස්වර්ග රාජ්‍යයේ අනු ஒரு இடம். එක ස්ථානයක්. But the kingdom of heaven is a place. அந்த பரலோக ராஜ்யம் பூமியிலே இல்லை. ඒ ස්වර්ග රාජ්‍යය කියන දේ භූමිය තුල නැහැ. The kingdom of heaven is not on earth. புரியுதா? වැටහෙනවද? அப்போ ஏன் யோவான் ஸ்நானன் பிரசங்கித்தார் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று? එසේනම් ඇයි යොහාන් බෞතිස්ත දේශනා කරේ ස්වර්ග රාජ්‍ය සමීපයි කියලා? Why then did John the Baptist preach that the kingdom of heaven is nigh at hand? Two reasons. ரெண்டு காரணங்கள். හේතු කාරණා දෙකක් නිසා. பரலோகத்துக்கு உங்களை கொண்டு போகக்கூடிய மேசியா வந்து கொண்டிருக்கிறார். ස්වර්ගයට රැගෙන යන්නා වූ මේසියස් වහන්සේ පැමිණෙමින් සිටිනවා. Reason number one, Messiah who is able to take you to the kingdom of heaven is coming. Okay, he is coming. That's message number one. Message number two is that from now on, if you die and if you die in Jesus, you can go to heaven. இரண்டாவது அர்த்தம் என்னவென்றால் දෙවනි අර්ථය කුමක්ද කියලා කිව්වොත් இனி இயேசு வந்து விட்டபடியினால் මේන් මේසියස් වහන්සේ නැත්නම් යේසුස් වහන්සේ පැමිණ නිසා இயேசுவுக்குள்ளாக மரிக்கிற எல்லாரும் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும். යේසුස් වහන්සේ තුලින් මැරෙන්නා වූ සියලු දෙනාටම ස්වර්ග රාජ්‍ය කරා යන්න පුළුවන්. நன்றாய் கவனியுங்கள் அன்பானவர்களே. හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න ප්‍රේමවන්තයනි. தேவனுடைய ராஜ்யம் பூமியிலே இருக்கிறது. දේව රාජ්‍ය මේ පොළව තුල තිබෙනවා. God's kingdom, the kingdom of God is on earth already. It is in heaven, it is on earth, it's omnipresent just as God is. தேவனுடைய ராஜ்யம் பரலோகத்திலே இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ස්වර්ගයේ තිබෙනවා. பூமியிலே இருக்கிறது. පොළව මත තිබෙනවා. தேவன் சர்வ வியாபகர் என்றபடினால் தேவனுடைய ராஜ்யம் சர்வ வியாபக ராஜ்யம். දෙවියන් වහන්සේ ਸਰව ව්‍යාප්තිය නිසා උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය ਸਰව ව්‍යාප්ති වූ රාජ්‍යයක්. நாம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம். අපි ගැලවීම ලබලා සිටින සියලු දෙනාම දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල සිටිනවා. தேவனுடைய ராஜ்யம் நமக்குள்ளே இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය අපි තුල තිබෙනවා. Those of us who are saved, we are in the kingdom of God and the kingdom of God is in us. But we are not in the kingdom of heaven yet. ஆனால் இன்னும் நாம் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் வரவில்லை. නමුත් අපි තාම ස්වර්ග රාජ්‍ය තුලට පැමිණියේ නැහැ. அந்த 32 தடவை தான் பரலோக ராஜ்யம் என்று வருகிறது. 30 දෙවතාවක් පමණයි මතේ උපතේ ස්වර්ග රාජ්‍ය කියා කතා කරන්නේ. அந்த ஒரு தடவையும் பரலோக ராஜ்யம் வரும் என்று இல்லை. ඒ එක වතාවක් ස්වර්ග රාජ්‍ය පැමිණෙයි කියලා. Now the 32 occurrences of the kingdom of heaven in Matthew do not suggest that the kingdom of heaven is coming. No, it will never come. பரலோக ராஜ்யம் வராது. ස්වර්ග රාජ්‍ය පැමිණෙන්නේ නැහැ.
பரலோகம் பூமிக்கு வராது. ස්වර්ගය පොළොව මතට පැමිණෙන්නේ නැහැ. Heaven will not come to the earth, but we will go to heaven if we are in Jesus. நாம் இயேசுவுக்குள் இருந்தால் நாம் பரலோகம் போவோம். නමුත් අපි යේසුස් වහන්සේ තුල පමණක් හිටියනම් අපි ස්වර්ග රාජ්‍ය කරා යනවා. பரலோக ராஜ்யம் என்பது ஒரு இடம். ස්වර්ග රාජ්‍ය යනු එක ස්ථානයක්. So the kingdom of God is a place. It's not a theory. It's not just a kingdom. It's a place. பரலோக ராஜ்யம் என்பது ஒரு தத்துவம் அல்ல. ස්වර්ග රාජ්‍ය යනු එක මතයක් නොවේ. ஒரு முறைமை அல்ல. එක ක්‍රමයක් නොවේ. It's not a method. It's a place. அது ஒரு இடம். එක ස්ථානයක්. எங்க இருக்குது? කොහෙද තියෙන්නේ? எனக்கு தெரியாது. මට දන්නේ නැහැ. பரலோகம் பரலோகத்துல இருக்குது. ස්වර්ගයේ තියෙන්නේ. ஓகே, இப்போ இந்த 32 இடங்களையும் பார்த்தால் මේ 30 දේවතාවක් සඳහන් වෙලා තියෙන මේ ස්ථාන බැලුවා නම් හොඳට உங்களுக்கு தெரியுமா, மத்தேயு யூதர்களுக்கு தான் பேசுகிறார். ඔබට දන්නවද මතෙව් කතා කරන්නේ යුදෙව්වන්ට කියා? Here is an amazing fact that I'm going to tell you. Hey, you better check it out and see whether I'm lying or I'm telling you the truth, okay? All 32 occurrences of the kingdom of heaven are inscribed when Jesus was talking to a Jewish audience. Wow! யூதர்களுக்கு பேசும்போது மட்டுமே பரலோக ராஜ்யம் என்று சொல்லுகிறார். යුදෙව් සමූහයට පමණක් කතා කරනකොට උන්වහන්සේ භාවිතා කරනවා ස්වර්ග රාජ්‍යය. உங்களுக்கு தெரியுமா, அதனால தான் இப்போ நீங்க ஒரு இறையில பாச துஷார நீங்க ஒரு தியாலஜியனால உங்களுக்கு சொல்றேன். சொல்லுங்க, සිංහලத்துல சொல்லுங்க. දේව ධර්මය දන්න කෙනෙක් නිසා මම කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ මෙයා පාස තුෂාරනේ, මේ අපේ දේව ධර්මාචාර්යතුමා, මෙයානේ දේව ධර්මය උගන්වන්නේ ඔයගලන්ට නේද? He is our theologian. He is the guy who teaches the systematic theology and stuff. So I'm telling Tushar, hey, that is why a lot of scholars assume that Matthew, since he was talking to a Jewish audience, replaces the word Uranos, heaven, to the word Theos, in order to avoid using the expression Elohim, because the Jews don't like it. இப்போ இறையியல் ரீதியாக ஒன்றை சொல்லுகிறேன். දේව ධර්මයට අනුව ඔබලාට කියලා දෙන්නම්. யூதர்கள் தேவனுடைய நாமத்தை உச்சரிக்க மாட்டார்கள். යුදෙව්වන් දෙවියන් වහන්සේගේ நாමය උච්චාරණය කරන්නේ නැහැ. யாஹ்வே சொல்லவே மாட்டாங்க. යාහුවේ ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නෙම නැහැ. அதற்கு பதிலாக அடோனாய் என்று சொல்வார்கள். ඒ වෙනුවට ඔවුන් පාවිච්චි කරන්නේ ඇඩොනායි. The Jews never use the word Yahweh. Instead they use the expression Adonai. They never say Elohim. அவர்கள் எலோஹிம் என்று சொல்ல மாட்டார்கள். ඔවුන් එලෝහිම් කියලා උච්චාරණය කරන්නේ எலோகிம் என்று சொல்வார்கள். එලෝහිම් කියා උච්චාරණය කරනවා. They say Elohim because they don't want to pronounce the names of God. Okay? தேவனுடைய நாமங்களை உச்சரிக்க அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லாதபடினா. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය ඔවුන්ට උච්චාරණය කරන්න කැමති නැති නිසා. அதிகமாக அவர்கள் ஹஷம் என்று சொல்வார்கள். ඒ වගේම ඔවුන් හෂෙම් කියලා කියනවා. ஹஷம் என்றால் அந்த நாமம், அந்த நாமத்தை உடையவர். හෂෙම් ඒ නාමය දරන්නා. Hashem means the Ha means the, She means the name. So the person who has that name, you know. So the Jews, since the Jews don't express the name of God, and the யூதர்கள் தேவன் என்று சொல்லாதபடியினால் යුදෙව්වන් දෙවියන් කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ නැති නිසා மத்தேயு யூதர்களுக்கு எழுதினபடியினால் මතෙව් යුදෙව්වන්ට රචනා කරන නිසා அந்த இடத்துல அவர் எலோஹிம் என்று தேவன் என்று குறிப்பிடாமல் එම ස්ථානයේ මතෙව් විසින් රචනා කරනකොට දෙවියන් වහන්සේ කියලා එම ස්ථානේ රචනා කරන්නේ නැතුව ஷமாயிம் என்று சொன்னாராம். அதாவது பரலோகம். ஷமாயிம் එනම් ස්වර්ගය. So instead of inscribing Elohim, Matthew used the word Shamaim, means heaven, indicating basically the same thing. Now that's what the scholars say. அந்த ஒன்றையே தான் அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள். இப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை, இது நம்ம தியோலஜியன்ஸுக்கு. எத்தனை தியோலஜியன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. මේ පිළිබඳව බොහෝ මේ දේව ධර්මාචාර්යවරු බලනවා. But I am not 100% in agreement with that. அதை நான் முழுக்க நான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. නමුත් මම සම්පූර්ණ වශයෙන් ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால், මම මොනවද කියන්නේ කිව්වොත් இயேசுவானவர் யூதர்களோடு பேசும் பொழுது යේසුස් වහන්සේ යුදෙව්වන් එක්ක කතා කරනකොට அராமிய மொழியிலே பேசினார். අරාමීය භාෂාවෙන් කතා කරා. When Jesus preached to the Jews, he preached in Aramaic, and when he preached in a synagogue or in the temple, he preached in Hebrew. ஜெப ஆலயத்திலோ தேவாலயத்திலோ பேசி இருந்தால் அவர் எபிரேய மொழியிலே பேசினார். උන්වහන්සේ හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් කතා කරාවේ දේව මාලිගාවේ නැත්නම් යාඥා ගෘහයේ තුල නැත්නම් සිනගෝගයේ තුල.
அப்படி அராமிய மொழியிலே பேசினால் கூட එහෙම අරාමය භාෂාවෙන් කතා කළත් சில சொற்களை எபிரேய மொழியிலே தான் சொன்னார். සමහරක් වචන උන්වහන්සේ භාවිතා කරේ හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන්. Even when he spoke in Aramaic to a Jewish hearers, sometimes he used Hebrew expressions. ஆகவே அந்த 32 தடவையும் එම නිසා ඒ 30 දෙවතාවම இயேசு යේසුස් වහන්සේ எபிரேய மொழியிலே தான் பரலோக ராஜ்யம் என்று சொன்னார். හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් පමණයි ස්වර්ග රාජ්‍ය කියලා කිව්වේ. So those 32 occurrences were not merely a Matthewian inscription, but Jesus' own pronunciation, kingdom of heaven. அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று பரலோக ராஜ்யம் என்று இயேசுவே கற்றுக் கொடுத்தார். එම නිසා ස්වර්ග රාජ්‍ය කියලා යේසුස් වහන්සේ இகன்வா. இப்போ உங்களுக்கு விளங்குதா? දැන් ඔබට වැටහෙනවද? நிறைய பேரை பார்த்தா என்ன தெரியுமா பாச துஷார? මේ බොහෝ දෙනෙක් බැලුවා නම් මේ මොනවද දන්නවද පේන්නේ? என்ன இது? මොකද්ද මේ? பரலோக ராஜ்யம் தேவராஜ்யம் இல்லையோ? ස්වර්ග රාජ්‍ය දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය නෙමෙයිද? தேவராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் இல்லையோ? දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යත් ස්වර්ග රාජ්‍යයක් நாங்க නෙමෙයිද? அதுக்குள்ள இல்லையோ? අපි ඒක තුල නැද්ද? நல்லா தானே இருந்தோம் இவ்வளவு. අයියෝ හොඳටනේ මෙච්චර වෙලා හිටියේ. ஏன் இந்த ஆள் வந்து எங்களை குழப்பிட்டான்? ඇයි මෙයා ඇවිල්ලා අපිව කොලප්පම් කරේ? Many of you, I mean, when I look at your faces, it's like, when we were all so happy that we were in the kingdom of God, but now is the kingdom of God, the kingdom of heaven, the kingdom of heaven, are we in it yet? பாவமா இருக்கு உங்களை பார்க்க. ඔකට බලනකොට පව් වගේ තියෙනවා. நான் முடிக்க போகிறேன். මම අවසාන කරන්න යනවා. முடிக்க முத சிம்பிளா சில விஷயங்களை சொல்லி முடிக்கிறேன். අවසාන කරන්න කලින් ඉතා පහසු දෙයක් ඔබලා මැද්දේ තබන්න. සරල දෙයක් ඔබලා මැද්දේ තබන්න. I'm going to conclude, but not before explaining certain things simply. Okay? Shall we get down? Okay? இப்போதான் முக்கியமான விஷயம் பேச போறேன். දැන් තමයි වැදගත්ම දේ කතා කරන්න යන්නේ. Very important stuff. நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம். ஆமா இல்லையா? අපි සියලු දෙනාම දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල සිටිනවා. ඔව්ද නැද්ද? We are all in the kingdom of God. Okay? Praise God. Those of you who are saved in the name of Jesus, you are already in the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்துல இருக்கோம். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල සිටිනවා. ஆனால் නමුත් இன்னும் நாம் பரலோக ராஜ்யத்தில் இல்லை. තාමත් අපි ස්වර්ග රාජ්‍ය තුල නැහැ. We are not still in the kingdom of heaven. Yes, God is the king in the kingdom of heaven. தேவன் தான் பரலோகத்திலே ராஜாவாய் இருக்கிறார். ඔව් දෙවියන් වහන්සේ තමයි ස්වර්ගයේ රජතුමා වශයෙන් සිටින්නේ. இயேசுவானவர் சொன்னார், என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு என்று. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මගේ පියාගේ ස්ථානයේ බොහෝ වාසස්ථාන තිබෙනවා කියලා. Jesus told that in my father's house there are many mansions and I am preparing a place for you, for me to come and take you. Okay? நான் உங்களுக்காக ஒரு இடத்தை அங்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறேன். මම ඔබලා උදෙසා එහි ස්ථානයක් මම සූදානමින් කරන සිටිනවා. அங்கு உங்களை கூட்டிக் கொண்டு போக வருவேன் சொல்லியிருக்கிறார். මම නුඹලාව රැගෙන යන්න පැමිණෙනවා කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. ஆகவே இன்னும் ஒருவரும் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போகவில்லை. එසේනම් තාම කිසිම කෙනෙක් ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුළු වුණේ නැහැ. To date nobody has gone to the kingdom of heaven. Okay? இப்போ உங்களிடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். දැන් ඔබලාගේ එක ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. உங்களுக்கு பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக வேண்டுமா? ඔබට ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න ඕනද? My question to you is, do you want to make it to the kingdom of heaven? இப்போ ஒரு பெரிய பயங்கரத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். දැන් ඒක භයානක උදයක් ඔබලා මැද්දේ තබන්න යනවා. I'm going to explain something very serious. Many people are not going to be happy with this. මේක நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கின்ற ஒரு காரணத்துக்காக ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල සිටින නිසා ඒ හේතුව නිසා நீங்கள் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போவீர்கள் என்று சொல்ல முடியாது. ඔබ ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙයි කියලා කියන්න බෑ. Just because you are in the kingdom of God doesn't mean that you will end up in the kingdom of heaven. மறுபடி சொல்லுகிறேன். නැවත වතාවක් කියන්නම්. ரட்சிக்கப்பட்ட நானும் நீங்களும் தேவ ராஜ்யத்தில் இருக்கிறோம். ගැලවීම ලැබපු ඔබත් මමත් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල සිටිනවා. Let me repeat. You and I who are saved in the name of Jesus by the blood of Jesus are in the kingdom of God. But we may not make it to the kingdom of heaven. அதற்காக நாம் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு கட்டாயம் போவோம் என்று சொல்ல முடியாது. ඒකට කියලා අපිට කියන්න බෑ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ස්වර්ග රාජ්‍යයට යනවා කියලා.
கடைசி வரை අවසානය වනතෙක් தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உண்மையாய் இருந்தால் தான் දෙවියන් වහන්සේගේ රාජධානියට රාජ්‍යයට අවංකව සිටියානම් තමයි மரிக்கும் போதோ சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போதோ நாம் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் போக முடியும். මැරෙනකොට හරි නැත්නම් සභාව ඔසවා ගන්නකොට හරි අපිට ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. Only if we are faithful to the kingdom of God till we die or taken up by a rapture that we can make it to heaven. ஆனால் ஜான் கால்வின் என்ற ஒரு பெரிய வேத பண்டிதரனுடைய கால்வினிசம் என்கின்ற உபதேசம் இன்றைய நிறைய சபைகளை ஆட்கொண்டிருக்கிறது. නමුත් මේ වන විට ජෝන් කැල්වින් කියන පුද්ගලයා විසින් ලෝකයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා වූ ඒ දේවධර්මයෙන් බොහෝ මනුෂ්‍යයන්ව ඒ දේවධර්මයේ කරන කොටගෙන පාලනය කරගෙන සිටිනවා කැල්විනිසම් තුලින්. Quite unfortunately, many people are engrossed by Calvinistic theology proposed by John Calvin that once saved, you are always saved, and your security in eternity is there. You have your eternal security. அதில் என்ன சொல்லுகிறது? ඒ කුමක්ද සඳහන් කරන්නේ? நீ பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பை ஒரு நாளும் இழக்க மாட்டாய். නුඹ ලබා ගත්තා වූ ගැලවීම කවදාකවත් නුඹට ගිලිහී යන්නේ නැහැ. நீ ரட்சிக்கப்பட்டால் நிச்சயமாக என்ன கூத்தாடினாலும் பரலோகம் போவாய் என்று. නුඹ ගැලවීම ලැබුවා නම් ඔබ සදාකාලයටම මොන නටුම ඔබට මොන ජරා නටුම නටුවත් නුඹ ස්වර්ගයට ඇතුළත් වෙනවා. அந்த உபதேசத்தின் சபைகள் பெருகுகின்றன, வளருகின்றன. ඒ මූල ධර්මයේ ඇති සභාවන් වර්ධනය වෙනවා. Those churches are growing in number. Why? Everybody is very happy in there because you can dance a jig and still go to heaven. You can commit sin, still you can go to heaven. I mean, you are saved, so you are always saved. அப்போ அந்த சபைகளிலே நீங்கள் மனம் திரும்ப தேவையில்லை. ඒ සභාවල නුඹලා පසුතැවිලි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. எந்த பாவமும் பண்ணலாம். ඕන පාපයක් කරන්න පුළුවන්. ஒரு தடவை ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டீர்கள். එකපාරක් ගැලවීම ලැබුවා. ஆகவே நிச்சயம் நீங்கள் பரலோகம் போவீர்கள். ඒ නිසා සදාකාලයටම ඔබ සදාකාලයටම ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙන්න යනවා. யாருக்கு தான் அது ஆசை இல்லை? කාටද ඒ පිළිබඳව ආසාවක් ඇති වෙන්නේ இப்போ නැත්තේ? உங்களிடத்துல நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். දැන් මම ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. யூதாஸ் காரியோத்து பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போயிருக்கிறாரா அல்லது எதிர்காலத்திலே போவாரா? என்ன சொல்றீங்க? යුදස් කාරියොත් ස්වර්ග රාජ්‍යයට ගිහිල්ලා ඇද්ද නැත්නම් අනාගතයේදී ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙයිද? I'll ask you a question. What about Judas Iscariot? Has he gone to heaven or will he ever go to heaven? What do you say? Come on. ඔබලා මොනවද කියන්නේ? No, never. ஆனால் யூதாஸ் இஸ்காரியோத் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே இருந்தானா இல்லையா? නමුත් යුදස් කාරියොස් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල හිටියද නැද්ද? But was Judas Iscariot in the kingdom of God? Turn with me to Luke chapter 8. පෙරලා ගන්න මාත් එක්ක ලූක් 8 වෙනි පරිච්ඡේදය. லூக்கா 8வது அதிகாரத்துக்கு ஓடுங்க. Let's read verse 10. லூக்கா 8:10 வாசிப்போம். ලූක් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය අපි කියවමු. Let's read verse 10. I mean, this is after a parable, okay? Let's not get into the parable. இந்த உவமையை ஒரு உவமைக்கு பிறகு இது நடக்கிறது, அந்த உவமை பற்றி வேண்டாம். මේ උපමාවකට පස්සේ සිදුවෙන දෙයක් ඒ උපමාව ගැන අපිට අවශ්‍ය නැහැ. 10வது வசனம் லூக்கா 8:10. ලූක් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය. அதற்கு அவர், அதாவது 9ல இருந்து வாசிப்போம். Let's read from verse 9, අපි okay? 9 වෙනි පදේ ඉඳලා කියවමු. அப்பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் இந்த உவமையின் கருத்து என்னவென்று அவரிடத்தில் கேட்டார்கள். උන්වහන්සේගේ ගෝලයෝ මේ උපමාව කිමෙක්දයි උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවෝය. And his disciples asked him, saying, What might this parable be? Excuse me, the disciples including Judas Iscariot, right? அவருடைய சீஷர்கள் என்று வருகிறது இந்த இடத்திலே. උන්වහන්සේගේ ගෝලයෝ කියලා මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා. அவருடைய சீஷர்கள் என்றால் யூதாஸ் காரியோத்தும் சேர்த்து தானே. උන්වහන්සේගේ ගෝලයෝ කියලා කියන්නේ යුදස් කාරියොත්තුත් ඇතුළත්ව නේද? ஓகேயா? இப்போ இயேசு சொல்கிறார். Now Jesus says, දැන් යේසුස් වහන්සේ කියනවා அதற்கு அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කියනසේක් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය රහස් දැනගැනීම නුබලාට දී තිබේ. And he said, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God. You have been given the kingdom of God so that you can understand the mysteries thereof. உங்களுக்கு தேவனுடைய ராஜ்யம் அருளப்பட்டிருக்கிறது. නුබලාට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය එළිදරව් කර තිබෙනවා. ஆகவே அதனுடைய ரகசியங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. එහි රහස නුබලාට කියලා දීලා තිබෙනවා. மற்றவர்களுக்கு, අනිත් අයට to the others,
அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாக கேட்டும் உணராதவர்களாக இருக்கத்தக்கதாக அவைகள் உவமைகளாக சொல்லப்படுகிறது. නමුත් දකිමින් නොදක්නා පිණිසත් අසමින් තේරුම් නොගන්නා පිණිසත් සෙස්සන්ට උපමාවලින් කියනු ලැබේ. But to others in parables, that seeing they might not see, and hearing they might not understand. அதாவது එනම් சீஷர்களே, ගෝලයනි அதாவது பேதுருவே, யாக்கோபே, யோவானே, அந்திரேயாவே, பார்த்தோலமேவே, யூதாஸ்காரியோத்தே. එනම් පේතෘස් යාකෝබ් තෝමස් යුදාස්කාරියොත් Hey, you guys, Peter, James, John, Andrew, Bartholomew, Thomas, and Judas Iscariot, the kingdom of God has been given to you. தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය නුඹලාගේ අතට දීලා තිබෙනවා. அப்போ யூதாஸ் காரியத்துக்குள்ளே தேவனுடைய ராஜ்யம் இருந்தது. එසේනම් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය යුදාස්කාරියොත් තුලත් තිබුණා. யூதாஸ் காரியோத்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே இருக்கிறான். යුදාස්කාරියොත් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල සිටිනවා. Judas Iscariot was in the kingdom of God, and the kingdom of God was in Judas Iscariot. But you said he will never make it to the kingdom of heaven. ஆனால் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் නමුත් නොබලා කියනවා அவன் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக மாட்டான் என்று. ඔහු ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්නේ නැහැ කියලා. நீங்கள் சொன்னது 100% உண்மை. ඔබ කියපු දේ 100%ක් ඇත්ත. What you said was truly 100% correct. Okay? அது எப்படி பாஸ்டர், நாங்க தான் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆண்டவருக்காக நிறைய விஷயம் பண்ணணுமே. ඒ කොහොමද පාස්ටර්? අපි තමයිනේ ගැලවීම ලැබලා දෙවියන් වහන්සේට ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕනනේ. කරානේ. But pastor, we got saved, we left our old religion, we became very unpopular, and we faced a lot of ostracization, and we have done so much of things in the kingdom of God. So you are just saying that we may not make it to the kingdom of heaven. இவ்வளவும் பண்ணிவிட்டு මෙච්චර කරලත් பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நாங்க போகாம இருக்கலாம். අපි ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුළු වෙන්නේ නැල්ලු. என்ன பாஸ்டர் சுரேஷ் நீங்க சொல்றீங்க? මොකද්ද පාස්ටර් සුරේෂ් වා කියන්නේ? பெரிய 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 ஊழியம் செஞ்சவங்க கிட்ட கேக்குறேன். ලොකු සේවය කරපු අයගෙන් අහන්නම්. பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ලොකු අය බලාගෙන ඉන්නවා. Great men of God and women of God are watching. I'm asking you all of us a question. எங்க எல்லாத்துக்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேக்குறேன். මේ හැමදෙනාගේ මේක ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. 3 வருஷம் இயேசுவோட சாப்பிட்டு குடிச்சு படுத்து எழும்பி நடந்து திரிஞ்சு நீங்க யாராவது ஊழியம் பண்ணீங்கன்னா? நானா இல்ல. අවුරුදු 3ක් යේසුස් වහන්සේ එක්ක නිදාගෙන කාලා බීලා ඇවිදලා උන්වහන්සේත් එක්ක සේවය කරා. ඔබලා කවුරු හරි සේවය කරන්න මම නම් නැහැ. Has any one of you lived, ate and drank and slept and did everything with Jesus? அதுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? ඒකට මොනවද දන්නවද කියන්නේ? அதை விட கூட. ඒකට වඩා වැඩි. 40 வருஷமா இயேசுவுக்குள்ள தான் நான் இருக்கிறேன். අවුරුදු 40ක් යේසුස් වහන්සේ තුල තමයි ඉන්නේ. ஐயோ என்ற தெய்வமே, අනේ මගේ දෙයියෝ, இந்த துஷார මේ තුෂාර இவரு என்கிட்டத்தான் வளர்ந்தாரு ஆண்டவருக்குள்ள. ஆமாவா இல்லையா? මම මෙතුමා ගාව තමා දෙවියන් වහන්සේ තුල වර්ධනය වුණේ. This guy here, Pastor Tushar, grew up in the Lord with me. Okay? So, I was physically present with him. நான் இந்த ஆளோட சரீரத்துல பக்கத்துல இருந்தேன். එතකොට මෙතුමා ශාරීරිකව මා සමග සිටියා. அந்த மாதிரி நீங்க இயேசுவோட யாராவது இருந்தீங்களா? அதுதான் என் கேள்வி. ඒ වගේ කවුරු හරි කෙනෙක් යේසුස් වහන්සේත් එක්ක හිටියාද? Has any one of you been with Jesus like that? Of course, Jesus is in me. I am in Jesus. I have been floating. I was levitated. ஐயோ, நான் கர்த்தருக்குள்ள தான் இருக்கிறேன் பாஸ்டர். ස්වාමීන් වහන්සේ තුල තමයි හිටියේ. ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை பரலோகம் போயிட்டு வர்றேன் பாஸ்டர். හැමදාම දවසකට 3 පාරක් ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා එනවා පාස්ටර්. காபிரியல் தான் காலையிலேயே தேத்தனை கொண்டாந்து கொடுக்குறான். ගාබ්‍රියෙල් තමයි මට උදෑසන තේක ගෙනත් දෙන්නේ. ஐயோ, இத பத்தி நான் பேசல சாமி. අයියෝ මම මේ ගැන කතා කරේම නෑ. உண்மையா இயேசுவோட இருந்தீங்களா ஒரு நாளாவது? ඇත්තටම යේසුස් වහන්සේත් එක්කම හිටියාද? இதுக்கும் சில பேர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? මේකටත් සමහර අය මොනවද දන්නවද කියන්නේ? நீங்க நம்ப மாட்டீங்க பாஸ்டர், ஆனா நான் அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கெல்லாம் இருக்கு. இதுக்கு நான் என்ன பண்றது? ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ පාස්ටර්. මම එහෙම තමයි. එහෙම කියනවත් ඉන්නවා. I know, even after saying so much, there are those who would say, no, but I know Jesus is always with me.
He's in my room, he comes with me, he travels with me in my car. சிலது இருக்குது, சிலதுக்கு இருக்கு. සමහරක් අය ඉන්නවා. இவ்வளவு சொன்ன பிறகும் சிலது சொல்லும், அங்க இருந்துகிட்டு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும். මෙහෙම කියලා සමහරක් අය එහි ඉඳලා இந்த හිතාගෙන ஸ்கிரீனை முறைச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது. මේ තිරේ රවාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. மூடணும் திரைய மூடணும், ஆஃப் මේ பண்ணணும். අරක ඕෆ් කරන්න ඕන වගේ තියෙනවා තිරය. ஆனா பாப்பா இவன் மிச்சத்தை என்ன சொல்லி தொலைக்கிறான்னு பார்த்துட்டே ஆஃப் பண்ணணும்னு சிலது අර பார்த்து. සමහරක් අය බලාගෙන ඉන්නවා. හරි බලමු මූ ඉතුරු ටිකක් මොනවද කියන්නේ කියලා බලාගෙන ඉන්නවා හැම. என்ன தெரியுமா அது நினைக்குது? මොනවද දන්නවද හිතන්නේ? இப்ப கூட இயேசு என் பக்கத்துல தான் இருக்காரு. දැනුත් යේසුස් වහන්සේ මාත් ළඟ තමයි ඉන්නේ. என்ன தொடுறாரு, எனக்கு அந்த ஃபீலிங்கே வருது. මොකද මට අර ෆීලින් එක වෙනවා. அவர்களை தவிர மற்றவரிடத்துல கேட்கிறேன். ඕන් හැරෙන්න අනිත් අයගෙන් අහන්නම්. I'm asking those of you, except those hyper holy ones, have you ever been with Jesus just like Tushara was with me? துஷார என்னோட இருந்த மாதிரி நீங்க யாராவது இயேசுவோட இருந்திருக்கீங்களா? நானா இல்ல. මම දේවගේ තිතුමාත් එක්ක ඉන්න වගේ ඔබ කවුරු හරි කෙනෙක් යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ඉඳලා දෙනවා මම නම් නැහැ. அப்படி இருக்க கிடைச்சா? එහෙම ඉන්න හම්බුණා නම් If you got a chance to be with Jesus like that, அப்படி 3 வருடம் இருந்தாரப்பா யூதாஸ் காரியோத். එහෙම අවුරුදු 3මාරක් යුදාස් කාරියොත් හිටියා. Judas Iscariot was with Jesus for 3 years. Physically, Jesus was physically with this guy. My goodness. அவரே பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியாது. ඔහුටම ස්වර්ගයට යන්න බෑ. That Judas Iscariot could not make it to heaven, albeit the fact that he was in the kingdom of God and the kingdom of God was in him. அவருக்கு உள்ளே தேவனுடைய ராஜ்யம் இருந்தது. නමුත් ඔහු තුල දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය තිබුණා. அவர் தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ளே இருந்தார். ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල හිටියා. ஆனால் அவருக்கு பரலோக ராஜ்யமே இல்லை. නමුත් ඔහු ස්වර්ග රාජ්‍යයම නැහැ. ஆகவே நாம் එසේනම් අපි தேவ ராஜ்யத்திலே இருக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජධානි රාජ්‍ය තුල සිටිනවා. ஆனால் நாம் கவனமாய் இல்லாவிட்டால் නමුත් අපි ප්‍රවේශම් සහිතව හිටියේ නැත්නම් பரலோக ராஜ்யத்தை இழந்து விடுவோம். ස්වර්ග රාජ්‍යය අහිමි කරගන්නවා. Yes, we are all in the kingdom of God, but if we are not careful, we may not end up in the kingdom of heaven. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් වැටහෙනවද බලන්න? ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? தேவ ராஜ்யம் நல்லது. දේව රාජ්‍යය හොඳයි. அதுதான் நல்லது. ඒක තමයි හොඳ. அதை விட்டால் இருக்கிற ராஜ்யம் மனிதனுடைய ராஜ்யம் பிசாசால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. ඒක අතරුණා නම් තියෙන්නේ මනුෂ්‍යයාගේ රාජධානිය ගොඩනගනු ලැබුවේ යක්ෂයා විසින්. You got to be in the kingdom of God, for if not, you are in the kingdom of man, which is completely controlled by Satan. So you got to be in the kingdom of God. So that's good that you are in the kingdom of God. But it doesn't give you the guarantee that you'll enter the kingdom of heaven. தேவ ராஜ்யத்துக்குள் நீ இன்று இருப்பது. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල නුඹ අද සිටින්නේ. நீ பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போவாய் என்பதற்கான அந்த உறுதி அல்ல. නුඹ ස්වර්ග රාජ්‍යයට යනවා කියනව ඒ තහවුරුකම මත නොවේ. கவனமாய் இருக்க வேண்டும். ප්‍රවේශමෙන් සිටින්න අවශ්‍යයි. கடைசி வரை விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். අවසානයේ වනතෙක් ඇදහිල්ල රැක ගන්න අවශ්‍යයි. We got to be careful and protect our holiness in God in every which way we can. நம்மால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நாம் கவனமாய் இருக்க අපිට வேண்டும். කෙතරම් හැකිද එතරම් දුරට අපි ප්‍රවේශමෙන් සිටිය යුතුයි. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி நிறைய பேசலாம். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ගැන ගොඩාක් කතා කරන්න පුළුවන්. அதனால் தான் மத்தேயுவிலே சொல்லப்படுகிறது. මේ නිසා තමයි මතේ පොතේ මෙහෙම සඳහන් වෙන්නේ. முதலாவது ප්‍රථමයෙන් தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அதனுடைய நீதியும் தேடுங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයත් උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමත් සොයන්න. That's why the Bible says in Matthew chapter 6:33, seek ye first the kingdom of God. Because if you are not kingdom of God minded, then you are allowing Satan to control you. நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சிந்தனையிலே இல்லாவிட்டால், ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කියනා වූ සිතුවිල්ල තුල සිටියේ නැත්නම් சாத்தான் உங்களை கட்டுப்படுத்த ஆரம்பித்து விடும். යක්ෂයා නුඹව පාලනය කරන්න පටන් ගයි. நேற்றைய பரிசுத்தம் இன்றைக்கு போதாது. ඊයේ සුද්ධකම අද මදි. Yesterday's holiness is insufficient for today. Today's holiness is insufficient for tomorrow. இன்றைய பரிசுத்தம் நாளைக்கு போதாது. අද සුද්ධකම හෙට මදි. சாலமோன் ராஜா සලමොන් රජතුමා நீதிமொழிகள் எழுதினார், හිතෝපදේශය ලිව්වා, உன்னத பாட்டு எழுதினார், සලමොන්ගේ ගීතිකාව ලිව්වා, பிரசங்கி எழுதினார், දේශනාකාරය ලිව්වා. வேதத்தின் 3 புத்தகங்களை எழுதினார். බයිබලයේ පොත් 3ක් රචනා කළා. King Solomon wrote 3 books in the Bible: Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. And Solomon was the son of David, the real son of David.
உண்மையான தாவீது ராஜாவினுடைய மகன் சாலமோன். ඇත්තම වූ දාවිත් රජතුමාගේ පුතා තමා සලමොන් රජතුමා. தேவ ஆலயத்தை கட்டினவர் சாலமோன். දේව මාලිගාව ගොඩනගපු සාලමෝන්. Solomon erected the temple for God. So he was full of the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யம் அவனுக்குள்ளே பூரணமாய் இருந்தது. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය සම්පූර්ණ වශයෙන් පූර්ණ වශයෙන් ඔහු තුල තිබුණා. ஆனால் வயது முதிர்ந்து போய் பின்வாங்கினவனாய் மரித்தபடியினால் නමුත් ඔහු වයෝවෘද්ධ වෙන විට ඔහු පසුබට වුණ පුද්ගලෙක් වශයෙන් තමයි ඔහු මැරුණේ. இறையியல் ரீதியாக நான் நம்புகிறேன் அவர் பரலோக ராஜ்யத்திலே இல்லை என்று. දේව ධර්මානුකූලව මම විශ්වාස කරනවා ඔහු ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ කියලා. Finally, I want to challenge theologically, okay, that Solomon never made it or will never make it to the kingdom of heaven. அதே நேரம் ඒ වගේම இயேசுவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்ட அந்த 2 கள்ளர்களில் ஒருவன் යේසුස් වහන්සේ සමග ඒ කුරුසපත් වුණා වූ ඒ සොරුන් දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්. அவன் வேதம் எழுத எங்க வாசிச்சே இருக்க மாட்டான். ඔහු බයිබලේ කියවලම නැතුව ඇති. ඔහුට අවස්ථාවක්ම උදා වෙලා නැතුව ඇති. But one of the 2 thieves on the cross with Jesus, I mean, he never even had read the Bible, I believe, let alone writing it. The fellow made it. He was never in the kingdom of God, but he went to the kingdom of heaven. அவன் தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ள இருக்கவில்லை. ඔව් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල හිටියෙත් නෑ. அவன் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போனான். නමුත් ඔහු ස්වර්ග රාජ්‍ය කරා ගියා. ஆகவே நாம் தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ள இருந்தால் போதாது. එසේනම් අපි දේව රාජ්‍ය තුල පමණක් සිටියට මදි. It's insufficient for us to be in the kingdom of God, which is very important. We have to be in the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே மட்டும் தான் இருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල පමණයි අපි සිටින්න ඕන. ஆனால் போதாது. නමුත් ඒ මදි. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே இருந்துவிட்டு கடைசியிலே நரகத்துக்கும் போகலாம். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල සිටත් ඒ ප්‍රමාණවත් නොවන අවස්ථාවේදී අපි යන්න පුළුවන් අපායට. We can remain in the kingdom of God and then end up in hell. So make sure that you maintain your purity, your faith, your holiness to the end, that you who are in the kingdom of God will enter the kingdom of heaven, because it is at hand. ஆகவே தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருப்பவர்களே, එම නිසා දේව රාජ්‍ය තුල සිටින තැනැත්තනි உங்கள் பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள். ඔබේ ශුද්ධකම රැකගන්න. கவனமாயிருங்கள். ප්‍රවේශම් වන්න. பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போவதை மனதிலே வைத்துக் கொண்டு வாழுங்கள். ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන ඒ සිතුවිල්ල පිළිබඳව මනසේ තබාගෙන ජීවත් වෙන්න. பரலோக ராஜ்யத்திலே சந்திப்போம். ස්වර්ග රාජ්‍යයේදී හමු වෙමු. Let's meet in the kingdom of heaven.